Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Syahudin, Vice Chancellor merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Netherlands Maritime University College. Bersama saya ini Profesor Dr. Farhan, Pengarah Urusan atau Managing Director Netherlands Maritime University College juga, yang telah pun berikut menjadi sejarah selama 12 tahun dalam bidang IPTS ataupun Industri Pendidikan Tinggi Swasta. Dan kami pun telah diberi kebolehan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai University College. InsyaAllah kita punya hala tuju ialah untuk menjadikan sebuah universiti full blown universiti lah. InsyaAllah dalam setahun dua lagi kita akan tu. Buat masa ni pelajar-pelajar kita yang aktif ya, lebih kurang 1,800, dan kita ada dua kampus. Main kampus kita di Johor Bahru, di Plaza Kota Raya, dan kita punya branch campus insyaAllah kita akan mulakan dalam bulan Mac ni di Ceras, Kuala Lumpur. Dan program-program yang ada, kita ada lebih kurang 12 program kesemuanya dah. 6 diploma termasuk degree, masters dan juga PhD, iaitu postgraduate study. Dan ada tuju kita merancang untuk insyaAllah tahun ni kita mungkin akan tambah lagi 1,000 pelajar, dan dalam 3-4 tahun lagi kita punya plan untuk dapatkan 5,000 pelajar supaya kita boleh jadi full blown University College. Itu secara mukadimah dia ya. Dan kita mempunyai lebih kurang 79 pensyarah. Ada yang ada PhD, ada yang ada Masters, dan kebanyakannya ada ijazah muda dan sebagainya. Dan staff kita lebih kurang ada, our strength dari segi staff strength kita mungkin lebih kurang dalam 200 sikit lah. Dan kita punya 40 ataupun kita punya main focus is dalam bidang maritime, transportation, logistik, dan juga ini nanti Dr. Farhan akan cerita sikit tentang seafaring lah dan sebagainya. Dan juga tadi kalau ada interview dengan Kapten Razali, Profesor Dr. Kapten Razali tu, kita pun dalam bidang latihan. Latihan kita lebih kepada skill base lah. Sebab tahu kan sekarang ni fokus government dalam kita ikut kepada, kalau boleh, hala tuju yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Satu, the NBOS Initiative, New Blue Ocean Strategy tu, di mana kita kena fokus dalam bidang-bidang kritikal ataupun bidang-bidang kreatif. Itu salah satu. Yang kedua, fokus sekarang ni ialah TVET. Jadi kita pun sedang merancang untuk berkecimpung dalam bidang TVET ni, di mana kita telah pun meminta kebenaran daripada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk menjalankan beberapa program, iaitu termasuk komputer, pentadbiran pejabat dan juga multimedia. Dan in future dalam masa 2-3 bulan lagi kita akan minta untuk bidang aviation, ROV dan juga culinary arts, perhotelan. Jadi we are diversifying ataupun kita tengah diversify dalam beberapa bidang. Kalau dalam bahasa pengurusannya lah, kita lebih kepada horizontal diversification, maknanya dalam bidang pendidikan, dalam bidang skill, tapi kita pecahkan antara pentadbiran, pengurusan, social science dan juga liberal arts. Jadi satu hari nanti insyaAllah kita akan jadi giant supermarket ataupun hypermarket untuk pendidikan tinggi lah. Itu kita punya vision dan mission. Di moment kita fokus kepada pelajar lokal, dan kebanyakan 50% daripada Sabah Sarawak dan 50% dari Semenanjung. Tapi now kita nak diversify pelajar kita kepada antarabangsa. Kita dah ada inquiries daripada Brunei, Indonesia, insyaAllah India dan juga China. So kita akan spreadkan at least 25% of our population pelajar ni kepada pelajar antarabangsa. Dan ya kita dah panggil banyak-banyak juga rakan kongsi atau partner-partner dari luar negara dan juga di sini. Kita pun dah buat kontak dengan semua embassy. In fact 2-3 hari lepas sebelum saya jumpa Uzbekistan, Kazakhstan semualah. Jadi insyaAllah kita akan menjurus kepada bidang pelajar antarabangsa. Problem getting students, Surprisingly, dalam keadaan market yang sekarang di mana kita panggil saturated market ataupun dry market untuk pendidikan tinggi, dan kalau boleh tanya semua IPTS lah, saya tak cakap IPTA, IPTA itu memang dah ada ready market. IPTS ni we have to fight, berdaya saing, competitive age kita berdaya saing dalam keadaan di mana 128,000 pelajar SPM tidak mahu meneruskan pelajaran. Dan dalam bulan Januari di mana kita ada dry market, dia tak ada database untuk pelajar, kita punya marketing team boleh dapat inquiry sampai 518, dan dalam bulan Mac ni insyaAllah yang akan register 220. It is a very good, for me yang dah 35 tahun berkecimpung dalam market ni, saya kata this is a very good precedent yang kita boleh follow. Dan kita ada aggressive marketing team. So kita insyaAllah lah, we are not worried about the market lah, I think. Sebab kita fokus, kita punya bidang ni kita ada competitive advantage lebih pada berdaya saing, sebab we have a specialised course yang orang tak ada. Macam ROV, we are the only one di Malaysia yang ada. Aviation of course ada tak ramai player, dan maritime pun tak ramai sangat player lah, mungkin ada 2-3, but they are not so active macam kita lah. That is the issue. student nak masuk belajar, macam dengan kerajaannya?
Saja hanya bank ke Kita ada barang. beberapa pilihan option. Of course, the main option is Pembandaran Tabung Pendidikan Negara (PTPTN), which cater for B40, M40 dan T20 ikut pada dia punya range. Kita ada sponsorship daripada yayasan dan kita tengah berbincang dengan beberapa NGO dan GLC lah, termasuklah Perbahawanan Nasional Berhad, Perbahawanan Nasional PNSB, Petronas dan juga beberapa GLC. Dan yang paling sekarang ni kita tengah berbincang ialah dengan beberapa yayasan lah. Kalau macam yayasan pelajar Kedah, yayasan Kedah. Kalau pelajar Terengganu lah. Dia ada punya gap tu. Kalau PTPTN bagi katakan 75% ke, di 25% tu kalau macam sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang bukan nak kata teruk, tidak berapa stabil ni, ada juga parents yang tidak mampu untuk bayar yang 25% tu. Jadi untuk memenuhi gap tu, kita bincang dengan macam-macam tajaan lah. Kita even talk to the embassy kalau dia boleh bantu sikit ke dan sebagainya. Banyak NGO lah. Seperti tadi Ketua Eksekutif kami Profesor Dr. Dato' Asharuddin telah mengkongsikan sedikit banyak mengenai institusi dan syarikat kami. Mungkin saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi event pada hari ini, di mana ini adalah event yang bersejarah bagi kami, di mana kami telah mendapat pengiktirafan daripada IMCA untuk menubuhkan satu training organisation bagi kategori untuk menghasilkan ROV Tech Pilot, which sekarang telah sedang disandardiskan oleh IMCA, dan masa depan kita memandangkan masa depan di mana nanti semua peluang pekerjaan yang merangkumi di bawah bidang ROV Tech Pilot ni akan perlu sertifikat. Enforcement akan berjalan dalam masa dekat ni, and kami bangga dengan pencapaian kami, di mana kami telah mendapat diakreditasikan sebagai training institution bawah IMCA, dan kami adalah negara yang kedua, Malaysia adalah negara yang kedua yang dapat pengiktirafan IMCA, dan kami yang nombor 4. Yang 3 pertama di UK dan kami yang keempat lah di dunia yang telah mendapat approval sebegini. Ini pun satu peluang yang baik untuk especially Malaysian, dan juga membuka peluang juga peserta daripada global untuk belajar di Malaysia. Good afternoon. My name is Captain Nozali Muhammad Zain. I'm from Netherlands Maritime University College. For your info, today a very important event whereby Netherlands Maritime University College will be handed over a certificate from IMCA International. There is IMCA International Marine Contractor Association representative office in UK, and also they have an office over in Malaysia. They call it the Asia Pacific representative office. For your info, Netherlands Maritime University was incorporated in 2010. Apart from conducting academic program from diploma, bachelor, masters and PhD, we are based in Johor. That's where our main campus, and inshallah our second campus will be in Kuala Lumpur. The campus, the university itself, very much focused on port, shipping and oil and gas. And apart from doing academic program, we also have what we call the training unit. One of the training unit, what we call is the remote operated vehicle for subsea. Very much focused on oil and gas activity. So apart from the port shipping, we also focus on oil and gas. And in the oil and gas, we train youngsters, especially people with basic background in electrical, electronic, mechanical, hydraulic, to undergo a program with us and be qualified as ROV pilot tech level 1 and level 2, and all the certification is recognized worldwide. Our IMCA, we are a member, we are also an approved training provider for ROV pilot tech 1 and 2. Today occasion very important to us, and we will be the number 4 worldwide that can provide the training and the certification under IMCA. We look forward now for future development, especially right now we have a lot of youngsters who wanting to go on hands-on learning. So this ROV, remote operated vehicle, is one of the so-called highly demand profession in the oil and gas and also in ports.
because in ports you do need to have subsea inspection on the wharf, jetty. Okay. Similarly, offshore, the same thing, whereby you have to fly the remote operated vehicle to do seabed survey, to do activity within the capacity of the ROV. Now we have very few classes of ROV. We have special class ROV, we have semi-work class and full work class ROV. So, recovery works? Pardon? Recovery works using the ROV? Recovery work can be in many forms. One is to recover any debris, to detect any debris, and to do some mechanical work on pipelines, subsea structure. Now, ROV in a way takes over the job of a diver, where you are aware that divers is a high risk job, and ROV basically taking over that risk, potential risk that can be accounted by subsea divers. So, as I said again, the event today is quite important and very so-called prestigious certification by IMCA, and we at the moment are number 4 in the world, the only one in Asia Pacific, under Netherlands Maritime University College. I think we hope that with this certification, we're able to tap government grant to train graduates from IKM, Istilatian, IKM, or from university with diploma or degree to undertake this special program, inshallah. From Netherlands Maritime University College. They've just been approved as the ROV introductory training provider. So we want to congratulate them and want to present a certificate to them. Reese will be presented. Thank you, Jason, and also IMCA International. We are very proud and we are very grateful to IMCA UK and IMCA Special Pacific to Jason for all the assistance. And God bless, we will do all our best to comply to IMCA guideline procedure. And we hope that in future more schools will be developed and more lessons learned that we can acquire from Asia Pacific. Thank you very much for the nice ceremony. Thank you. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started.